sura 4 mstari wa kwanza, Kiswahili safi. Msomaji atuwekee haraka pale ili nikupakulie vitu kutoka mbingu uende na baraka za Yesu. Exode chapitre 4 verset 1 jusqu'à 4. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawatanisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakutokea. Shuka. Bwana akamwambia, nini hiyo ulio nayo mikononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, uitupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akanyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mikononi mwake. 5. Bwana ikawa ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Tunakaa chini. Juzi nilianza zungumza kitu kikubwa juu ya tabia au mentalite ya mtu mwenye anaweza kuokoa. Nilizungumzia kuhusu fimbo. Mentalite au tabia ya mtu ambaye anaweza kuokoa au kusaidia watu wengine. Mtege masikio. Ukijikuta ungali na manguo ya kuvala wewe peke, chakula ya kukula wewe peke, pesa za kukuweka wewe peke, ujue Mungu ayakubariki. Lakini siku kutakuwa jamaa 2, 3, 4, 5 inaanza ishi juu yako. Wengine wanakula juu yako, wanasoma juu yako, wengine wanalipa ada ya shule juu yako, ujue Mungu anaukumbuka. Nikasema hivi, haiko manguo yenye alikuwa anajishoneshea Dorcas njoo ilimfufua, lakini ni mavazi yenye alikuwa anashoneshea mayatima njoo ilimfufua. Maana vile ambavyo unafanya juu yako wewe mwenyewe havina nguvu, lakini vitu unafanya juu ya watu wengine vina nguvu ya kipekee. Nikaanza kuzungumza kuhusu fimbo ya Musa, na leo nitaianzia hapo mpaka nifikie kwenye Mungu alinipeleka. Jambo la kwanza nikasema, wakati anapiga fimbo chini inageuka nyoka. Kumikono ya Musa ni fimbo, lakini chini ni nyoka. Na wakati anaikamata kumikono yake tena inageuka fimbo. Nikawahakikishia kusema adui ya nyoka ni fimbo, lakini nyoka akapata hekima ya kujificha ndani ya adui yake. Kenye kinauaka nyoka ni fimbo, lakini nyoka akakaa ndani ya fimbo. Ilikuwa ni unabii ya kusema mwenye alipashwa uwa Musa ni Farao. Aliweka amri ya kusema watoto wanaume wote wauawe. Lakini jambo la ajabu, Farao mwenye angeua Musa, Mungu akafanya Farao amfiche Musa zaidi ya miaka 40. Kenye kinauaka mwanadamu kumumeza na kumkula mumai ni samaki. Lakini Yona Mungu akamficha ndani ya tumbu ya samaki baada ya siku 3. Manake ukiwa na hekima kutoka juu mbinguni, unaweza ishi na adui yako na unawekwa naye pasipo kujua. Kuna siku utaonekana kuwa na nguvu zaidi yake. Nikasema asili ya hii fimbo ni kufichama na kuficha. Mtu mmoja arudilie, sema kufichama na kuficha. Mtu wote mwenye ataokoa taifa, mtu wote mwenye atasaidia jamaa yake, pointi kubwa ya kwanza ni mtu mwenye yuko na maisha ya kashtua, maisha ya kujificha na kuficha. Fimbo ya Musa inaweza meza manyoka ya Farao na haitaitapika tena, na inaweza jificha. Kitu inafanya mko mnatukaniwa ni kukosa discretion. Hauwezi kuwa ndani ya ndoa na upate shida ndani ya ndoa
na uiambie kila mtu shida yenye uko napata, ile kitu yenye uko nasema itageuka nyimbo kesho. Kuna baraka zingine, hii munitege masikio. Kuko pesa zenye hautapataka, Mungu hata kupaka hayo kama uyakuwa na siri. Kuna huduma yenye hautachungaka kama uyakuwa na siri. Kuko relation yenye hautachunga kama uyakuwa na siri. Kuko upako yenye hautachunga kama uyakuwa na siri. Na hii ilimuua Samson. Nikasema kama Esther aliolewa na mfalme, si kwa sababu ni mrembo, lakini alificha kabila yake, mume wake hakuijua mpaka miaka na miaka ndo alikuwa kuijua. Kuna vitu vingine ukifungua kinywa yako unajitesa na kujiua mwenyewe, na kesho unapigwa pasipo kujua. Haiko wakati ya kujitapia fiancé mwa hii generation. Haiko wakati ya kwenda unaeleza Mungu alishanipa fiancé. Au yule mwenye uko naongea naye iko na roho gani? Haiko wakati ya wanamke kuiga. Hii kizungu tuko tunaiona, kila mwenye uko na mimba anapandisha tumbu yote wasi waione yenye iko na mistari. Anaiga naye bamuone. Na anaingia kama kanisa. Mtu msima yuko na jitapia salaire. Mimi napokeaka $1000. Ule muuko naongea naye. Kuko batu biko tuna ba fiancé ya heshima na iko kimya, anangoya utaonaka mariage. Mewe fu ambiwa tu kama hii siku niko na colonel. Papa colonel njoo niko naye. Mkinichezea mtaona. Epi nimesikia ingine folie. Comment femme mariée anaweza jitapia homme marié? Kama yuko mwenda wazimu. Une fille unajitapa mkanisa, unajitapa mkartier, natokaka na fulani. Uko na nia kuolewa siku moja au uko na nia kulungula? Wataalamu wanasema mwanadamu ataendelea kukuheshimia kama hayajua nini njoo uko nayo na nini njoo huko. Lakini siku mwanadamu ataanza kukujua, njoo siku dharau yako itafika. Ukiona watu wamefanya ndoa, ujue wamepitia mingi na wanavumilia vingi. Kwa hiyo ikwe mu Ancien Testament au Nouveau Testament, watu waliotikisa dunia ni watu waliojua kufunga kinywa yao, kutokuongea mambo inaweza kumdharaulisha pasipo kujua. Ni mikoshi sana mshenzi akipata pesa anakanyagia watu wote. Ni mikoshi sana mtu mwenye ayasirimukaka apate cheo hawezi kuheshimia mtu. Ndio watu wengine hata wanaomba, je, Mungu hawezi kuwabariki? Anajua nikibariki huyu anakuwa mtesi wa watu wengine. Ameonaka wafie akifanya mariage tu, anaacha wenzake wote hata tena basemeshaka. Anakuwa anasema haiko tena bakimo yangu. Siseme juu ya huyu. Katika maisha ya kiroho wala ya kimwili, Mungu akukutanishake na mtu juu muponde. O fulani simuelewe, iko na nisema hivi. Ulimwambiaka nini juu ya kusema vile? Unajua haikusumbuake wakati mwanadamu anaweza ongea Kenya ujue. Anaongea anasema, lakini inauma wakati kuko kitu uliongea na mtu alafu ukisikie kwa mtu wa pili. Ça fait trop mal. Hii fimbo ilijua kuficha na kufichama. Kufichama ni maisha ya kukua na Mungu, maisha ya mafungo na maombi, maisha ya kutafuta uso wa Bwana. Kila mwenye anafichamaka bana mtafuta.
haupashe kuwa populaire sana na hauko mhubiri wala depute. Basha kuona kituku kumoto, banakia kuona tena ulishakuwa kule Kibumba, utakufa. Mtu anatafutiwaka wanasema mbona fulani atumuone, tuone tumtafuti. Me ule wanayatu kama haikalaki. Na wewe unafanya mariage grace. Mwanamke wa bunyumba hawezi toka kwa nyumba bila kulaga. Hata kwenda choo. Ifo kutia mkono yule. Unaambia mshosi mimi naweza enda. Kuko tofauti ya kuolewa na kupata uhuru. Kuolewa haiko kupata uhuru. Kuolewa ni kwenda kukubali wewe kuingia mu prison. Basi maandiko nasema unafungwa na sheria wakati mume yuko hai. Maana sasa yuko prisonnier kwa upapa. Na kama utaki prison hivyo tuyabarikia ndoa, mlango uko wazi. Kuna saa mnasemaka sasa, eske mimi nakuwa mfungwa wako? Unawaza? Njoo vrai sens ya mariage. Mungu atusie nguvu. Nikasema pointi ya pili ni hii. Hii fimbo mumikono ni fimbo, lakini ikitupwa chini inageuka nyoka. Mentalite ya mtu mwatakuwa nguvu maisha wakati yenye anaachiliwa, wakati yenye anazaraulika, wakati yenye anatupwa, njo identite yake inabadilikaka na anaingia mu dimension ingine na anachange identite. Joseph kwabo ni Joseph, lakini siku anatupwa atakuwa ministre. Jephthé ni grand frère wa famille, mais siku anafukuzwa atageuka hero vaillant juu ya nation. Uvesi haiwezekani uko male mjamaa ya mateso na hauna akili. Haiwezekani, you are nonsense. Haiwezekani uko male mjamaa yenye haina mwanzo na mwisho, kisha barafiki matajiri bakudistraire. Mateso ya mwenye haki ni mengi, ila Bwana anamponya nayo. Nami nikajiswali, kwa nini sasa Mungu aruhusu wenye haki wapate mateso? Na Bwana akaniambia, pasipo mateso akili hakuna. Mwenye najuaka valere ya kuuza nyumba ni mwenye walifukuzaka mnyumba mumvula, siku anapata nyumba anaheshimia sana. Mwenye najua valere ya ndoa ni mtu mwenye walisarau kwao wakamuita kesheni, siku atapata ndoa ate umwengie mai ya maragi anaikunywa. Ambia ndugu yako kama uko nateseka na wewe kwa na akili, maana yake uko na shida. Mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Kumikono ni fimbo, lakini chini nini? Nyoka. Mungu anaweza ruhusu ubakie yatima, anaweza ruhusu ukataliwe, anaweza ruhusu uzaraulike, na hii mazarau iko na kuumbia nguvu za kuendelea. Na kuna siku mwenye alikusarau ataona heshima yako. Zamani ningali naoa, niko nouveau marié, nakumbuka tukapanga fasi moja hivi, munyumba moja hivi yenye siwezi sema ya chambre moja na salon. Musalon mukiingia 3 personnes, salon inayala. Bengine wabakie nje. Kuna fasi nimepanga, wakati mimi napanga ile fasi, baere analamukaka ase, mutauza nyumba si ugani? Nyumba ambayo kupasuka pasuka. Mutauza nyumba siku gani? Kuombaomba tu, hamuna mwanzo hamuna mwisho. Manake journée moja ikipita muyalipa, anaama anakekala pale mpaka mumpatie zake. Ça fait trop mal. Maisha ya kupanga kama uyepitiaka, nakuwa naangalia Mungu na eske napataka nyumba na mio maisha? Pesa zote mko napata, mko namtumikia yeye. Iko nakula deni mjina yako, nipe atalipa ule bumbafu. Hii kaanza kuniumbia akili. Siku nilifanikiwa
Nilikuwa Bukavu nikamuona. Oh papa niombee. Pale tulikuwa kulungulaka. Wanangu walikuwa kana deni ku banki wakatunyang'anya kila kitu. Mpaka sasa niko naishi Mugogo. Tushasikia Mungu anakukumbuka, nikamwambia sana kabisa. Sana ile yenye ulikuwa unasema Mungu anipe yangu. Kama wewe nje uko na kamwaika kusaidia watu, usibadharau juu unabasaidia. Hata unaweka mtu, uko unamkulisha, unamsomesha masomo. Usianze muona kitu ya burebure juu unamsaidia. Kesho ni fumbo peke yake. Hata ninyi wanaume ile kitu muidake vizuri. Unaweza dharau mwanamke juu wewe nje uko unamsaidia, lakini mwanajua kenye Mungu anaweka kesho ni Mungu peke yake. Usizara wake mtu kwa sababu ya materiel kumikono. Biblia iko nasema tu msijisifu kwa ajili ya kesho. Kesho ya jua Mungu. Nyiba bayeri wenye mko unanisikiliza hapa saa hizi. Mjifunze kuishi na balokateri. Nyiba lokateri wenye mko unanisikiliza hapa saa hizi. Acha mihali lipa nyumba ya watu. Kuko watu nyabana zamiri. Mimi niko na walokateri wenyeeleza kwa 12 mois 11 mois simulipishake na kwake na zamiri. Anayatu mkichwa kama alipata bure na ametupa bure. Kwa hiyo kama Mungu anakutumia kwa msaada kwa mtu, jifunze kumheshimia ule mtu, na kuna siku na wewe ujue watoto wako watakomaa namna gani. Leo ndio tunajua, lakini kesho ni siri ya Mungu. Geukia jirani mwambie hivi. Sema jirani. Hii nimeisoma WhatsApp. Sema jirani. Si kana kwamba sina shida. Na nyamaza. Sitaki niongeze madharau juu ya shida. Kwa sababu nikikwambia shida yangu, inaweza niongezea shida nyingine. Na ukijua utanisaidia, alafu nidharau, bakia na msaada yako. Mungu aliyekubariki, iko siku atanibariki. Mtu mmoja aseme amen. Pointi ya 3 nikazungumzia, nikasema hivi. Hii fimbo, that is too much. Mumikono ya Musa ni fimbo. Lakini ikitupwa chini inageuka nyoka. Swali yangu ndio hii. Kwa nini sigeuke nyoka mumikono? Ikigeukia nyoka mumikono, Musa ataichunga? Atafanya nini? Ataitunga. Wakati yote nyongali unaongozewa mumikono ya kiongozi, unataka geuka hii kiongozi. Wakati yote mko mfiansaye na mtu, unataka mgeukia nyoka, ataendelea na wewe? Paske nyoka kazi yake ni kuluma. Nyoka ni hipokrisi. Tunayua ba hipokrite na tunaishi na ba hipokrite, meushamuyua. Wakati yote yenye fimbo iko mikono ya Musa, inaitika ibakie fimbo. Mesa inatupwa, inageuka nyoka. Iwe ndani ya ndoa, banaweza chunga fimbo, mais c'est impossible uchunge nyoka. Iwe ndani ya kanisa, banaweza chunga fimbo, hailume, haisumbui. Lakini ni vigumu sana mtu akamate nyoka. Oh, mie sijue, hayesi olewe, hayesi jenge, huduma yangu haiendelee. Nani mwataishi na nyoka? Nani mwataishi na nyoka? Mingi mnakufa kwa kuzoea kanisa. Tunaendaka dimash tunarudia. Fie mwa nafanya mariage na ni nyoka. Ukanisa ya Sepak Bukavu, kufika kukitanda anaanza sinyonga hivi. Bwana anajulizaka hii movement ya kujinyonga inakuwa nini? Akimtikisa kidogo anasema niko nashigeuza. Movement yake ni nyoka. Paka bwana anakufa. Wa pili anamuoa, anakufa. Nani tena ataoa nyoka? Mwenye alienda oa nyoka ni intercessor mwenye Mungu anaambia ule njoo bibi yako.
na anayua vingi vinafanyikaka. Yepeke akaambia Mungu, kikombe hiki. Mungu akamkasa kikombe kwenda kudote familia ya kudiskite, akasema leta zenye ziko mwende naye. Mimi wanakupa mifano hai. Mungu anamwambia ule garso 23h45 usilale, lamuka na ukamate mpanga ya kimwili, hapana ya kiroho, kenye utaona kata. Garso angingua 23h45 ile tuku kitana na fasa ambla 21h30 Aisha lamuka na mpanga iko na ngwa kitatokea 23h45. Fie iko na zinyonga sa nyoka, anafungula kinywa, nyoka inatoka inapiga kwenye garso na lalaka kukichwa. Garso anakamata mpanga, paf, anakata kichwa, inaenda huko. Kipande na bakia mkinywa ya fie ya nyoka. Ndio kuikokota, anashuhudia, wanatuambia ile nyoka ilikuwa mrefu kushinda fie. Ilikuwa inekala wapi? Belle famille asubuhi inakuya, wanaangalia mama yake anakumbuka gisi alifanyaka msharati na mfumu juu ya kutafuta madawa, akaingiza nyoka kwa maisha yake. Mpaka leo ile couple inaishi. Pasteur mwa kisangania na wao mwanamke wamwe wale wametise, manake iko na migulu sasa ndushe, anasema mimi napata. Bibi ya pasteur orgueilleuse, hasalimianake, haongeake na mtu, ukifika mwake na kurusha mbele ya wakati. Kumbe iko wake mtu ni jini. Anapata mtumishi wa upako maombezi, anaanguka anapotea, mpaka leo hayaonekanaka. Fie moya mabwate de nuit ya kuzoea kisenzi hii, anaingia mbwate, anapata relation mbwate, oh fiancé, asubuhi anafika kwa bwana ongea, kumwongea ma 3000 samai. Anamuoa, wanaenda end, kufika end, kumbe ni sacrifice. Anapasula fie sa samaki. Bali Biblia gafasi yote maiti ya patapa minofu ya 1 kilo. Kuko batu neza waza uko na bwana, kumbe uko na kimbirikiti, wewe hauyue. Unawaza uko na mwanamke karibu yako, kumbe uko na pepo, wewe haujui. Nani mtaishi na nyoka? Bwana nyoka. Nilihubiri kwa radio nikasema hivi, ukiona belle famille yako haikuheshimie, manake bwana yako njoo ya kuheshimisha kule. Manako bibi yako njoo ya kuheshimisha kule. Mtu akijua heshima ya bibi yake, hata belle famille yako lazima imheshimie. Nikasema kwenye mnafanya mafujo, mnatukanana vyenu, me hawezi gusa familia ya mtu na itukana. La famille est sacrée. Wende tukania mtu mama yake alikufaka, baba yake alikufaka. Na batukanake mtu bitusi ya kweli. Kama unapenda muishi mundoa, mko na tukanana bitusi ya bongo. Sisi kwa na kichwa ya kurudisha unitukanie ile kichwa. Sasa tu mimi naigusa yako. Nitukane vya bongo, nitukane. Ona bwekunda, mimi nafurahi. Mtu ni mfupi alafu unamtukana na ile bufupi. Asi banaume bafupi nao, ça fait trop mal. Alafu unafika unaruka mipaka mpaka unatukana jamaa yangu. Ile ni mikoshi. Hayanifikiaka na haitanifikiaka. Nyumba yote ya ndoa watu wanaweza zozana, na tunachunga familia. Unaona kama uko na belle famille yako vizuri, hata bwana wako akiukoroga, belle famille inakusemeaka. Bana mubana hapa anambia kamata bibi yako, ukimkatala tutapiga, na anaitika. Lakini mwanamke wao mwanaume wa kutukana familia itakuwa ni msenzi. Mimi kwanza mimi naona iko kama masomo haifungulake bicho ya watu. Naonaka tu mwanafungulaka mtu ni Mungu peke yake. Mimi haikunifikiaka wala haitanifikiaka kutukana, haitanifikiaka. Kwa sababu najua kinywa inaweza kufungia mlango.
unatukana, unafukuza bibi. Sasa unataka nenda lomba ule mwanamke kwenye ulimfukuza. Unakumbuka kama bali ndio unatukana, utaongea tena kitu? Nimeongea juu ya wanandoa. Itawasaidia sana. Geukia ndugu yako mwambie usigeukie nyoka mikono. Fichika tabia. Mko na voyager na mtu anakufikisha kwenye unapaswa fika muikale, wanakupokea mzuri, unapenda ukiuka kiongozi wake pale, atakurudisha kwenu. Maisha ya kiroho na ya kimwili mtu anaongozewaka. Mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Wakati ya fiançailles ni vigumu kujua mtu na wache kushuhudia fiancé yako. Mwanamke akikuwa na lengo, objectif, anaweza geuka profetese na ni mwizi. Amoyo vile. Mwanaume akipenda akukamate akufike yako akufikishe mwake, unaweza fikiri kama manunjo mpole wa kwanza. Mesiku utaishi naye njoo utajua anakuwaka wapi. Mentality ya tatu mimi nasema ni kutii uongozi na usigeuke kiongozi na wakati yako haijafika. Mkanisa humu mwezi kwa baba wawili watatu. Mtu kwa Jehova nisi humu na yuko na watoto yake ya kiroho mwa kanisa. Nikikusikia wananipatia jina na kutenga dimanche. Watu wote wanaoingia mkanisa, Mungu ndio baba na Mungu aliweka mchungaji pale ndio baba wa kiroho. Wengine ni kaka, dada, ndugu, baba, inaishia pale. Lakini ukisema oh, j'ai ma fille à l'église Jéhovah Nisi, ta fille. J'ai mon fils là-bas dans la foi. Je suis son père. Son père yako ni kule kwa tata yako. Hapa baba ni huyu. Ikianza tu kukufikia mkanisa, kuna kuwa deja ka groupe hapa pembeni. Abaka groupe hapa. Unjo wanasikiaka huku. Yu wanamusikiaka huku. Uye kanisa inakufa. Kanisa inasikiliwaka na mtu umoya mwenye Mungu alipatia maono. Wale wengine wanatii sauti ya ule mwenye Mungu alipatia maono ili kanisa iendelee mbele. Hakukuwake vision, vision ingine itakreye division. Kuna mtu mmoja yuko hapa aseme amen. Buma ekipe mkanisa, mwisho ni kuharibisha kanisa. Na kanisa haitaenda fasi. Pointi kubwa ya 4 ambao nitazungumzia leo. Hii nyoka mwenye anaipiga chini ni Musa, na hakuna siku hii nyoka ililuma Musa. Mtu akikuvalorize, mtu akikutransforme maisha, usimrudishie yake mabaya. Kisikia niko naeleweka vizuri? Mtu anakusomesha, mtu anakufundisha neno, mtu anakutransforme na unakuwa mtu mwingine, usimrudishie yake mabaya. Hii nyoka ingimeza wengine, lakini ano 15 jours ilume Musa. Ilijua kama nilikuwa fimbo, kama leo mimi nakuwa nyoka. Wamama mnaoolewa, heshimuni waume wenu wanaowaheshimisha. Da grace leo uko mbele ya maelfu ya watu juu ya mtumishi George Mshosi mpole, leo anakufanya malkia. Heshimia upapa mpaka kufa. Buyana ya mwanamke haiko makeup. Buyana mwanamke ni mtu mwenye unaishi naye. Unaweza weka ile makeup na kuna matakuona. Biko na kusikilia huruma munjia. Papa George, heshimia huyu mwanamke mwenye leo unaleta mbele ya Bwana. Heshima haiko probleme ya age. Heshima ni probleme ya education. Unaweza heshimia mtoto na unamshinda miaka. Unaweza heshimia mwanamke na unaishi naye.
Ndoa ni baraka kama watu wanaelewana. Leo hii bana kutransforme, ulikuwa fimbo unageuka nyoka. Mungu akupe busara ya kuishi na mtu mali kutransforme. Usikuwe na wale watu wa mikoshi unampatia kazi, kesho anaanza kutukana na wewe ndio unampatia salary. Najua probleme ya makanisa zetu, probleme ya Kongo na societe yenye tuko tunaishi ndani. Ni pale niko nataka Mungu mbele akwe na bariki watu, akwe na sukula kichwa ya watu. Mungu anakupa nyumba uko Bayera au Bayeres, ujue gisi ya kuishi na watu, itakuwa vizuri. Nimeona mwanamke anafanya ndoa, bwana anamuuzia TX hapa Goma. Kesho wanamkutana mwa ile TX iko na zini na boy, mtu wa kazi. Manake ifimbo inaluma mwenyali transforme. Unajua mabaya ingine watu wanatendeana haiko ukosa wokovu, lakini ni kukosa tu dhamiri na shukrani. Katika maisha ya kiroho wala maisha ya kimwili, mtu akikutendea mema, jikaze maisha yako yote usimrudishie yake mabaya. Hailumaki kutendewa mabaya, inalumaka mwenye ulitendea mema kurudishia mabaya. Ça fait trop mal. Imani yangu ni kwamba hii ndoa inabarikiwa leo, na imani yangu ni kwamba wanaanza maisha marefu leo. Na maandiko nasema kifo itafanya nini? Kifo inatenganishaka watu kama wanaheshimiana na wanatiini. Kama waheshimiane telefoni na watenganisha. Mwa hii vitu ya mandoa, ifo kila mtu anajua mipaka yake iko wapi.